अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। ईमान के जो है बार बार मैं ज़िक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि ईमान की बहुत ज़्यादा कमी है मुसलमानों के अंदर। तो अपने ईमान को मज़बूत बनाइए, अपने ईमान पे रहिए और अल्लाह हर किसी को, हर मुसलमान को उसके ईमान में रखे। चलिए इसी के साथ जो है आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो कल जो है मैं मार्केट गई थी, तो मैंने सोचा जो चीज़ें लेके आई हूँ आपसे दिखा देती हूँ। तो मैं 2 ट्रे लेके आई थी क्योंकि मेरी ट्रे जो है टूट गई है, क्योंकि अली ने, जो मेरे बेटे ने, तोड़ दी उसको। और ये दस्तरखान लेके आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो मैं यूज़ कर रही थी अभी, वो जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये कुछ चादरें हैं, 2 डबल बेड की, दोनों ही डबल बेड के हैं विद गिलाफ़ के साथ। तो ये भी मैं ख़रीद के लेकर के आई थी। और ये चादरें जो हैं काफ़ी कम प्राइस में मुझे मिल गया था। मतलब ये 200 रुपये का चादर है डबल बेड का एक, मतलब, और दोनों हो गए 400 रुपये के। तो मेरे रूम में ना इतनी जगह तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें ना उठा के मुझे अभी बेड में रखनी होगी, क्योंकि जब ईद पर जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी, अभी मैं इफ़्तार भी करने वाली हूँ, दावत कुछ लोगों की, तो तब भी मैं इस चादर को निकालूंगी और फिर ईद पर भी इसको यूज़ करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इसे बेड में रखने जा रही हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल जगह नहीं है रूम में इतनी ज़्यादा। और फिर ट्यूशन भी मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चे भी आ जाते हैं, तो बहुत कम जगह रहती है, तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं इसे रखूँ। तो इसलिए मैंने इसे बेड में रख दिया। यहाँ मैं आ गई हूँ अपने किचन में और वही इफ़्तार की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मेरे हस्बैंड जो है मैंगो लेके आए थे, उन्होंने फ़रमाइश करी थी। पहले तो इनके बेटे को मैंने काट कर के दिए एक पीस, जो कि इनके अब्बू की फ़रमाइश थी कि मेरे बेटे को दे दो, तो मैंने दे दिया अली को। और इसके बाद जो बचा, तो उसको मैंने, पहले तो मैं इसको छील रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गला हुआ था, मतलब छीलने को बिल्कुल बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, छिलके के साथ ही मैंने इसको कट करना शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में ना रमज़ान की बात में करेंगे, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। रमज़ान का महीना जो आता है ना, एक अल्लाह की तरफ से, यूँ अल्लाह कहता है कि ये मैंने तोहफ़े में दिया है अपने बंदों को। इस महीने में मतलब इबादत करके, रोज़े रख के अल्लाह से एक तो बख्शिश तो होती है इंसान की, इबादत करने से, रोज़ा रखने से, तो ये तो बख्शिश होएगी इंसान की। लेकिन अगर आप कुछ मांगना भी चाहें ना अल्लाह से, रोज़े रख के और इबादत करके, तो वो चीज़ भी मिलती है। हर चीज़ का जो सवाब होता है वो दुगना हो जाता है। जैसे सुन्नत का फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का, और तो फ़र्ज़ का तो काफ़ी ज़्यादा 70 गुना हो जाता है। तो इस तरह से हर चीज़ का सवाब बढ़ जाता है इसमें, यानी कि हर छोटी-छोटी नेकी का भी बढ़ जाता है। तो मैंने पढ़ने का बताया, कुरान पढ़ने का, नमाज़ पढ़ने का, लेकिन अगर कोई छोटी-सी नेकी होती है ना, आप छोटी-सी नेकी कर रहे हैं, उसका भी सवाब रमज़ान में जो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रमज़ान का महीना जो होता है ना, एक लूटने का महीना है, यानी कि अल्लाह कहता है कि लूट लो जितनी नेकी लूटनी है। तो बंदे को भी, यानी कि हमें भी ना यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से जितना चाहें ना नेकी, उतनी लूट लें, यानी कि सवाब जितना चाहें हम उतना ले लें अल्लाह से। क्योंकि रमज़ान के महीने में अल्लाह, यूँ समझ लो, दोनों हाथों से, या फिर ऐसा कह लो कि आसमान से अल्लाह पाक सिर्फ़ नेकियां ही बरसाता है। जो रमज़ान का जो महीना है ना, वो बहुत ख़ास है। और जब भी आपकी लाइफ में रमज़ान का महीना आए, या फिर कोई भी ऐसा दिन आए जिसमें अल्लाह पाक ये मौका देना आपको कि आप मुझसे जो चीज़ लेना है ले लो, जो दुआएं मांगनी है मांग लो। ख़ास तौर से आपको बख्शिश अल्लाह कर रहा है, बख्शिश अगर अल्लाह दे रहा है, आपको बख्श रहा है, तो वो चीज़ कभी मिस मत करिएगा। जैसे कि शब बरात की रात आती है, और रमज़ान में भी जो है 5 रातें होती हैं। फिर इसके बाद रमज़ान का पूरा महीना मुबारक है। इस तरह की जो रातें आती हैं, इस तरह का जो महीना आता है, इसमें जितनी इबादत कर लीजिए, तो कर सकें तो कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये वक्त आपके पास कल फिर रहे। क्योंकि आज जो ये वाला रमज़ान है, इस साल रमज़ान में जो है मेरे ससुर मेरे साथ नहीं हैं। मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। तो 2 साल पिछले रमज़ान में मेरे साथ थे वो मेरे ससुर, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। पिछले साल शब बारात में भी वो साथ थे, लेकिन इस बार शब बारात से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो पिछली बार शब बारात में जब वो हमारे साथ थे, पूरी रात उन्होंने मस्जिद में मतलब इबादत की, नमाज़ पढ़ी, इबादत करी, नफ़िल पढ़े, ठीक है। लेकिन आज मतलब वही इंसान, मैं सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हूँ कि वही इंसान ना आज हमारे पास नहीं है, और कल लेकिन वो हमारे पास थे, लेकिन आज नहीं है। मतलब ज़िंदगी कितनी छोटी है,
بہت زیادہ چھوٹی ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ موقع دے نا کہ عبادت کرنے کا، ان سے نیکیاں لوٹنے کا، تو ہمیں کر لینی چاہیے، ہے نا؟ تھوڑی سی دقت اٹھا کے، پریشانی اٹھا کے کر لینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری پریشانی، بہت ساری دقت ہوں گی روزے رکھنے میں، نماز پڑھنے میں، تراویح پڑھنے میں، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پرابلم کو اب تھوڑی دیر سائڈ کر کے اللہ ایسا موقع دے کہ آپ ان سے جتنا چاہیں مانگ سکیں، جتنا اللہ آپ کو دے رہے ہیں اتنا آپ لوٹ سکیں، جتنا آپ چاہیں اتنا لے سکیں۔ تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں عبادت ہی کرنی چاہیے۔ اور دوستو، ویڈیو میں جو ہے کبھی کبھی زیادہ آواز آنے لگتی ہے تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے وہ مطلب میں اس کو کہاں چھوڑوں، تو وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، ظاہر ہے میرے ساتھ ہی رہے گا، تو کبھی کبھی وہ اٹھا رہتا ہے، اس کے سونے کا انتظار کرتی ہوں لیکن وہ نہیں سوتا ہے، تو مجھے اس کے سامنے ہی ولاگ بنانا اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آواز آنے لگتی ہے، تو اس لیے میں نے بتا دیا ہے کیونکہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں اور تھوڑا سا اگنور کر لیجیے گا۔ تو نا میں یہی چیز کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ رمضان کا مہینہ ملے یا کوئی بھی ایسا دن اللہ کی طرف سے آتا ہے، جیسے شب برات آتا ہے، رمضان کے بھی 5 دن آنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں اس میں عبادت کر کے ہمیں نا اللہ سے مانگ لینی چاہیے، دعائیں کر لینی چاہیے، اپنے دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ جو ہے اس وقت بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نا کسی کی دعائیں، آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہو نا، وہ چیز آپ کو ملے نا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ نہیں ملتی ہوگی، ضرور ملے گی آپ کو، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر سے ملے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی جسٹ مل جائے، ہو سکتا ہے ٹائم لگے آپ کو، لیکن وہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ دے گا اور ضرور آپ کو حاصل ہوگی، لیکن جو آپ کا صحیح وقت ہوگا نا اللہ اس وقت دے گا، لیکن آپ اپنے وقت کے حساب سے مانگتے ہیں لیکن اللہ اپنے وقت کے حساب سے دیتا ہے، جو آپ کا صحیح وقت ہے اللہ اس حساب سے دیتا ہے آپ کو۔ تو کبھی بھی کسی چیز کے لیے آپ دعا کریں تو کبھی بھی نراش مت ہویا کریے۔ میرے پاس بھی ایسا وقت تھا، میرے پاس بھی جب میں شادی ہو کے آئی تھی تو بہت پریشانی، بہت دقت تھی ہمارے پاس، ہر چیز کو لے کے تھی، ہمیں 1 مہینے کا رینٹ دینے کے لیے بھی سوچنا پڑتا تھا کہ کہاں سے دیں گے، کیسے دیں گے، کام اتنا کچھ نہیں تھا میرے ہسبینڈ کا، اور میرا بھی کچھ نہیں تھا کیونکہ میں بھی شادی ہو کے نئی نئی آئی تھی، پھر دھیرے دھیرے میں نے ٹیوشن وغیرہ شروع کیا تو پھر اس سے مینیج ہونے لگا، لیکن اسٹارٹنگ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بہت دقت تھی، بہت پریشانی تھی، لیکن صبر جو ہے نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر کرنا چاہیے انسان کو اور اپنے اللہ پہ، اپنے خالق پہ یقین کرنا چاہیے، یقین ایک بہت بڑا ایمان ہے، بہت بڑا ایمان ہے، اللہ پہ اگر یقین جس سے ہے نا اللہ پہ، تو مجھے لگتا ہے وہ موت کے منہ سے بھی باہر آ سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، بس میں آج کی اس ویڈیو سے یہی میسج دینا چاہتی ہوں اپنی پیاری آڈینس کو کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پیسہ دیا ہے اور آپ اس قابل ہیں، اتنی ہمت ہے، اس قابل ہیں کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور اس چیز کو کریے۔ میں جلدی ہی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور اچھی میسج کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔